Hello students. So आम्ही बोर्ड पेपर सॉल्व करताली 2024 गोवा बोर्ड मॅथ्स पेपर ओके लेवल 1 आणि क्वेश्चन नंबर 11 पर्यंत आम्ही सॉल्व केले MCQs. पोया क्वेश्चन नंबर 12 ओके. Area of a sector of a circle of radius r and subtending an angle 30 degree at the center of the circle is. सो हांगासर तेंच्यांनी एरिया ऑफ सेक्टर काडूंक लायला. सो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मुला कितें? थीटा अपॉन 360 इंटू पाय आर स्क्वेअर, राईट. सो हांगासर तेंच्यांनी रेडियस दिला तुमकां. ओके. सो आन्सरान म्हणजे ऑप्शन्सांनी तेंच्यांनी रेडियस कॅपिटल आर घेतला. सो आमी रेडियस कॅपिटल आर घेवया आणि थीटा तेंच्यांनी दिला एंगल 30 डिग्री. ओके. सो 30 अपॉन 360 इंटू पाय आर स्क्वेअर. आता हांगासर पायचो व्हॅल्यू घालपाची गरज ना. ओके. सो 1/12. सो हे आन्सर कितें जातलें? पाय आर स्क्वेअर बाय 12. ओके. सो ऑप्शन आसा बी ऑप्शन आसा. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13. The radii of the two bases of a frustum of a cone are 7 cm and 1 cm respectively, and its perpendicular height is 8 cm. Therefore, its slant height is. So, हांगासर frustum of a cone म्हटला. सो बिगर रेडियस आमकां दिला 7 आणि स्मॉलर रेडियस दिला 1 आणि स्लांट हाईट काडूंक लायल्या आणि परपेंडिक्युलर हाईट दिल्या तेंच्यांनी, दॅट इज 8. ओके. स्लांट हाईट आमकां खबर ना. म्हणजे जर हांवें व्हडलो रेडियस R7 घेतलो, धाकटो रेडियस 1 घेतलो, हाईट घेतली हाईट 8 आणि स्लांट हाईट आमकां काडूंक जाय. सो सेम फॉर्मुला यूज करप जो आमी कोनाक सुद्दां यूज करता, दॅट इज L स्क्वेअर इक्वल टू H स्क्वेअर प्लस व्हडल्यांसून मायनस करप स्क्वेअर. ओके. सो पुटिंग द वॅल्यूज 8 स्क्वेअर 64. हांगा कितें जातलें? 7 minus 1, so 6 square. Okay, 64 plus 36, this is 100. Okay, so L is what? This is L square, right? So L is root of 100, which is 10. So 10 centimeter is the answer. Okay. Question 14. The lateral surface area of a cube is 100 centimeter square. So lateral surface area दिल्या 100 centimeter square. Okay. Then the volume of the cube is. So volume काडूंक लायला. आता हो क्यूब म्हणजे all sides are equal, right? So एक साइड सपोज तुमची 100 आसा जाल्यार हेजो पयली आमकां तेजी साइड काडची पडटली. ओके. सो ही लॅटरल सरफेस एरिया दिला. लॅटरल सरफेस एरिया म्हणजे फॉर्म्युला कितें जातलो? 4a स्क्वेअर, राईट. कारण आमी 4 फेसीसूच घेता, 5th आनी 6th वन घेवची ना, कित्याक ते लॅटरल सरफेस म्हटलें. सो युअर a स्क्वेअर इज 100 अपॉन 4. सो a इज रूट ऑफ, हांगाच बरयता हांव, रूट ऑफ 100 that is 10 upon 2, so this is 5. Okay, now you can calculate volume. So volume is a cube, right? A cube म्हटल्या 5 so cube, so this is 125 centimeter cube. Okay, so answer is 125 centimeter cube. So next question dila, the x coordinate of a point of intersection of the more than ogive and less than ogive gives the, this answer is median. Okay.
Then question 16 पळोवया. If the probability that it will rain on a particular day is 0.03, then the probability that it will not rain on that day. आता कितें हा, एक probability दिल्या तुमकां. सपोज इवेंट आसा कितें, इवेंट तुमचो आसा की it will rain, right? So probability of that event is 0.03. सो आमकां आतां कितें काडूंक जाय की it will not rain म्हणजे not e जातलें. probability of not e. ओके, हो कसो काडटा आमी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 minus 0.03 करप. ओके, so this you can minus, that is minus 0.03, so this will be 7, right? 0.07. okay. Okay, next question is question number 17. A piggy bank collection consisted of coins of ₹2 and ₹5. In all, there were 77 coins totaling ₹220. Write a pair of linear equations in two variables x and y to represent the above information. आता हांगा कितें दिला की हांगा तुमकां पयली x and y कितें आहा तें सोदून काडूंक जाय. आता हांगा दोन गोष्टी आहा, दॅट इज कॉइन्स ऑफ ₹2 and कॉइन्स ऑफ ₹5. सो आमचे x कितें जातलें, लेट x बी number of coins of ₹2. okay, and same way let y be number of coins of ₹5. okay. आता first sentence पळया. A piggy bank collection consisted of coins of ₹2 and ₹5. okay. Second sentence कितें आहा, in all there were 77 coins. आता त्यांच्याकडे टोटल 77 कॉइन्स आसा, म्हणजे हे ₹2 आणि ₹5 कॉइन्स मेळोन 77 आहा. सो हे तुमचे फर्स्ट इक्वेशन जातले, दॅट इज x + y इज 77. ओके, आता नेक्स्ट तेणी कितें सांगला, कॉइन्स टोटलिंग ₹220. आता आमी पयशे मेजतली. सो ₹2चे x कॉइन्स आसा, ₹5चे y कॉइन्स आसा, आणि टोटल पयशे जाता आमचे 220. सो हे कितें जातलें, 2x + 5y equal to 220. okay, this is your second equation. okay, next question number 18. okay, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 70 degree, then you have to find measure of angle POA. okay, first आम्ही ड्रॉ करूया. सो हांगा सेंटर O आसा. ओके, आता एक टेंजंट्स ड्रॉ केला तेंच्यांनी फ्रॉम P, A and this is B. okay, now they have given inclined at each other at an angle 70 degree. inclined म्हणजे दोनही मेळटा ती आसा 70 degree. okay, you have to find the measure of angle POA, म्हणजे हे एंगल काडूंक जाय म्हाका. ओके, हे आमकां खबर आहा की हांगा जेन्ना टच जाता ही 90 डिग्री जाता, रायट. ओके, सो आनी हो हांगासर सारको 70 आहा, म्हणजे हो हेजो हाफ आसतलो. सो 70चो हाफ आसा 35, रायट. सो हे एंगल आमकां मेळ्ळें, दिस इज 35. सो हांव अशें बरोवंक शकता की एंगल OPA is 35 degree. okay, then angle OAP is 90 degree. now you have to use angle sum property. so in triangle POA, angle POA plus angle OPA plus angle OAP is 180 degree. so POA is equal to आता 180 मायनस ही दोन हांव त्या सायडीन व्हरता. OPAचो वॅल्यू कितलो आहा 35 आणि OAPचो कितलो आहा 90, रायट. सो 180 मायनस
हे जातले 5 125 राईट. सो मायनस करा. दिस विल बी 5 7 5 55 degree. Okay. Question 19. You have to find a perimeter of a quadrant of a circle of radius 7 cm आणि पायचं व्हॅल्यू दिला 22/7. आता हांगा पेरिमीटर म्हणजे कितें बाउंड्री काडूंक जाय. क्वाड्रंट ऑफ अ सर्कल. क्वाड्रंट आमकां खबर आहा दॅट इज 4th part of a circle, right? हो, this is your quadrant. हे सर्कल आसा सपोज. Let this becomes your quadrant. सो हेजो तेणी पेरिमीटर काडपाक लायला आणि रेडियस दिला. रेडियस म्हणजे हो जालो ना 7 7. ओके. यू हॅव टू फाइंड फर्स्ट दिस लेंथ, that is length of the arc. Okay, so you have to use length of the arc formula. So this is theta upon 360 into 2 pi r. Okay, आता theta कितें जातलो, quadrantचो theta सदीत 90 degree आसता. So put value of theta 90 upon 360 into 2 into 22/7 into r. R 7 7 cut. So 2 1 1 11 is the answer for length of an arc. So this is 11 centimeter. Okay, so total आमचे कितें जातले, perimeter will be 7 plus 7 plus 11. So 14 plus 11 25. Okay, centimeter. Let's solve question 20. A bag contains 8 black balls, some red balls. Okay, if the probability of drawing a red ball is 1/3, then find the number of red balls. आता हांगा कितें दिला की हितून 8 balls आसा, black balls. Okay, black balls are 8. Red balls आमकां खबर ना. Let's say x. Okay, if the probability of drawing a red ball is 1/3, so probability of drawing a red ball is 1/3. Okay, then what will be the probability of drawing a, this is black ball or red ball, right? Okay, drawing a black ball हेजी probability कितली आसतली. आता दोनूच तरेचे आसा. सो आमी हे 1 minus 1/3 करू शकता, right? So doing cross multiplication you will get 3 minus 1 upon 3. So this is 2/3. Okay, so आता टोटल तेणी म्हटला की 8 ब्लॅक बॉल्स आसा आमच्याकडे. क्वांटिटी आसा ब्लॅक बॉल्साची प्लस आमच्याकडे प्रोबॅबिलिटी आसा 2/3. ओके, सो हे टोटल काडूंक जाय आमकां. टोटल कशें मेळटले. सो 8, सो हो आमकां 8 करूंक जाय. सो 2 into 4 upon 3 into 4. This is 8 upon 12, right? So this is number of black balls and this is total number 12. So आमचे रेड बॉल्स कितले आसतले 4. 8 plus 4, right? So red balls is 4. Number of red balls is 4. जाल्यार तुम्ही चेक करू शकता. प्रोबेबिलिटी 1/3 येवंक जाय. सो 4/12 करीत जाल्यार 1/3 येता. ओके.